So we're preparing now to go to Kibawe and explore their lightings, Christmas lightings there. Together with Bobby, Pepo, and Mommy. We're going there to explore. Bobby, hi, bye-bye. Of course, with our Pachi. Hi! Tulo kayang burger. Tulo kayang burger. Oo. Isa din ka fries. Isa na yun ka-price. Large, medium, regular fries. Large. Nai jumbo. Nai jumbo. Po. Ay, original po. Nai jumbo nga fries. Jumbo. Nai jumbo nga price. Ang mga available lang sa is chocolate and large fries. Large lang. Okay, yan original po. Let's get the food, the king. Let's get the food, the king. Yung burger na lang daw king. On sila ugpa. Sayang kayo. Nag-video ka wala? Okay, magpinas. Burger na lang. Tulo lang kayang burger ma. 135 na. Nestle, Sunday na. Ready? We're gonna go there. Yes, we're gonna go there. 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 Swag. Bawe. What? Bawi? Si Bawi mo. Ako na nga itong stand. Hubog pa man. Matay mo ba dati, may? Oo. Magunitan man at atong stand. Ang sao ka na. Dara, ako ano tadi. Kira ba dito ambience diri mga picture. This is the boardwalk of Kibawe. Yeah. Basta laagal eh. Nagya ko no. Yan. Ay, mi, patong sa dali oh. Ay. And there's another yapon yung mga space ng mga tambayanan. May mga space diri yapon dayo nindot. Picture of Bebo. Is that say? Is that? Oh, to. Da. Oh. Picture ko rito, be. Nga to nga view, na. Kami.
go si Spider-Man. Naog di ay naog na yun si Spider-Man. Bebu! mga kuya man bung. Hi! Again, 1, 2, 3. Bebu! Bebu, beautiful eyes to mommy.